Assalomu alaykum do'stoni aziz. Inak boz як сайти пулкокни дига барои шумо омадагием ки ман хидмат ҳамун сайт кор кардесам ва санҷидаги 100% тарзи пулпартоиша ва тарзи пулгириша ҳамаша дар ин видео мефаҳмонамтон. То охир тамошо кунед, иншоалло видеои зуд мешавад. Нигоҳ кунед, регистрация пахш мекунед, дар он сайт медоед ва аз инҷа логин айсага эмайл, парол. Значи ягон номтона менависен, ягон номе ки дар ёдтон боша ва такҷда эмайлтона ва поёнда боз парол менависен. Як пароле ки дар ёдтон боша, фаромӯшиш накунед. Ва боз дар поён шудам як пароли дига менависен. Баъди паролтонро нависtan регистрацияро пахш мекунед ва аз инҷа баъд чия менависен? Аз инҷа баъд саханита пахш мекунед, яъне ки паролтонро дар Google саханид мекунед. Дӯстони азиз, ин сайти инвестисия, яъне ки шумо дар ин сайт пул мепартоед ва дар мобайни 60 соат ё 50 соат пули шумо 1 баробар, ним баробар ё 2 баробар зиёд мешавад. Барои мисол ин нигоҳ кунед, 10 та вариант дорад ки агар шумо 100 рубл депозит кунед, дар мобайни 60 соат 136 рубл мегиред. Агар шумо 10,000 рубл депозит кунед, дар мобайни 50 соат шумо зиёда аз 22,000 рубл мегиред. 22,500 рубл кор мекунед. بیام بعد 1200 روبل دپوزیت میکنم در همین سایت که چی انتخاب میکنم через کدام چی گذراندنی هستین. من اس بی پی را انتخاب میکنم و از اینجا 1000 روبل منویسیم که چی 1500 روبل در خودمون میشه. 500 روبل کار میکنیم. خب 1250 نه 1200 روبل دپوزیت میکنیم و در خود انا 60 ساعت ده 1800 روبل میشه و 10 minut پس 5 روبل در همین بالانس مون بگذاره که ما میتونیم پلامونا گرفته هم گیریم. پخش میکنیم 1100 روبل و از اینجا نگاه کنیم میگه که در همین نمره پل پارتوی و کارتاشون سبربانک نمره کارتاشون رو کپی کارت میکنیم و نگاه کنیم که با همین نام انا مودریچنکو گنادیا چیزی که همینجا کپی کارتش میکنیم سبربانک دام میدونیم کد پارول سبربانک مون منویسیم. کارتاتون لوگو کارتا باشه بسیار ایما سبربانک کارشی و دوستان از نگفتن همونه که و کارتوی ویزا میشه پلاتیوش را پخش میکنیم و از اینجا دبلیم نسبر را پخش میکنیم و وستاید میکنیم. کارتامونا پردالجید و نگاه کنین اینجا پلمونا مینویسیم که چند روبل دپوزیت کردنی هستیم همون پلی که دم اینجا و نگاه کنین نامش توریب دست، یعنی که کارتا سطوی درسته ماشینیک نیسته، همش قانونیه و پلم 1200 روبل میدونیم پلم مینویسیم 1200 روبل و بعد این نویسیم پرویسی را پخش میکنیم. تمام так загруз камера. Тамом. Пули мо гузашт. Вақте ки гузашт, абрад ай сайт ай Сбербанк мебурем, вороди сайт мешем, ягон корсна мекунем. Точно проверка мекунанд аз 1 минут то 15 минута ва пули моро мегузаронанд. Ягон кор, ягон ҷӯша начкан, на бибурӣ, на ягон кор накунем, то телефонтон дар як ҷода бимониш беста, хатш автоматически пула мегузаронанд. ва оз бо пул бигузара бо видео мекунем, нишонтон медиҳем. соат 1:09. دوستان از بین 2 minut گذشت که پول ما در بالانس مون گذشت و نگاه کنیم پایانتر میریم و میبینیم که 1200 روبل اکتیو، یعنی حاضر پول ما گذشت در بالانس مون و از اینجا پروفایل میدونیم و شما میتونید ببینید که چند روبل دپوزیت کردگین و در بالانس شما چند روبل گذشتگین، چند آدم دعوت کردگین و چند روبل پول گرفتگین. همه دنیا شما همینجا هسته. دوستان عزیز من برای باوری شما 4600 روبل دپوزیت میکنم. از اینجا پنجمش انتخاب میکنیم، یعنی که بالانس شما 8000 روبل کار میکنه در 4500 روبل. از اینجا کارتمون انتخاب میکنیم چه گذراندنی هست. ما ویزا مسترکارد اس بی پی ویزا مسترکارد میرا انتخاب میکنم و از اینجا پول در کارمون مینویسیم 4666 روبل دپوزیت میکنیم و نگاه کنید پریبلش 8538 روبل میشه در مبین 50 ساعت. و از اینجا چه که در ویدیو پیشنهاد نشون دادم تگزی پول گذرانی فهم همون خیلی کارتاشون رو کپی کارت میکنیم و پول توری میزنیم و وارد سبربانک مون میشیم. از اینجا وستاویت میکنیم نمره که گذراندیم، پردالجیتا پخش میکنیم و باز پردالجیتا. و دوستان عزیز نگاه کنین و کارت ویزا میشه و مسترکارد میر. اگر ویزا تاجیکی داشته باشین امو چی را توری بنویسین چی پولای گذراندگیتون روبل قطعی، مثال اگر 1000 روبل دپوزیت کردن هستین و روبل 1000 روبل راوند اگر گذرانده بتونید 100% قبولش میکنه، یعنی که میشه چه از ویزای تاجیکستان هم دپوزیت کرده. و از جا پرسی را پخش میکنیم دلشی و با پلاتوش هم میچکیم. استوری را میدونیم که بینیم پلی ما گذشت است یا نه. استوری را میدونیم از اینجا و چه که میبینیم پلی ما اوجه گذشتگی در کارتاشون وارد سایت میشیم.
و کمتر زاگوز камера камтар иҷдод мекунем аз 1 минут то 15 минута ва баъди иҷдод кардан автоматически худиш дар сайтшон мепартояд. ва ина чӣ хеле ки мебинед 4666 рубли мо депозит карда шид ва 100% пул омад. ана касе ки карта рсӣ надошта бошад метавонад ки через Payer депозит кунад. Варианти якум интихоб мекунем ва аз инҷа Payer боз интихоб мекунем. чанд рубле ки депозит кардани ҳастем. Барои мисол ман 200 рубл депозит кардани ҳастам ва далеро пахш мекунем. Дар мобайни 6 соат 72 рубл кор мекунем. ин гуфтагие ки дар ҳамин номери Payer 200 рублиромона бигзаронем ва айдитона баъд рӯй кунем. вороди барномаи Payer мешем ва аз инҷа коди Payer-моро менависем, медироем, воридиш мешем ва аз инҷа первесиро интихоб карда Payer-ро боз интихоб мекунем ва дар ин поёнда чи номери копирайт карда мона вставид мекунем ва аз ин боло ровно 200 рубл менависем. аз инҷа валютамона ҳатман рубл мекунем ва 200 рубл менависем ва комиссияш қатъи 201 рубл мешавад. ва нигоҳ кунед 100% карташон тугия ва первесиро пахш мекунем. подтвердид ва боз историяда медурем. дар болои пули гузарондагимон клик мекунем ва копироватш мекунем ҳамин айдиро. вориди сайт мешем ва инҷа вставидш мекунем ва пополнит. ва тамом автоматически мо депозит кардем. яъне ки 200 рубл ҷо шуда пула қабул кардан 100%. ва бози калкулятор дорад ки шумо метавонед бинед ки чанд рубл депозит кунед, чанд рубл фоида мегиред. барои мисол ман 35000 рубл депозит кунам, агар 185000 рубл фоида мегирам. яъне ки 150000 рубл фоида 35 рублига депозит кардагим. дӯстон азиз, ба худо қасам беҳтарин шанса. ман ҳамин қадар 35000 рубл надоштам, агар ман депозит мекардам. касе ки агар дошта бошам марҳамат бикунед, 100% сайт кор мекунад ба гарантияш. ман сайтҳои фейка ҳеҷ вақт видео намекунам. ин короче зиёда аз 1-2 ҳафта кор мекунад, 100% пула мегзаронад. дӯстон азиз, 35000 рубл депозит мекунед, дар мобайни як рӯз ана 185000 рубл кор мекунед. беҳтарин шанс айдаст натӣ. ман ина 6000 рубл доштам, ҳамаша депозит кардам. короче касе ки дошта бошад метавонад депозит кунад, фоидаша мебинад. нав якум рӯзи кориша ин сайт долга кор мекунад. инам хеле историяда медурем. пулатон минут ба минут омадан мегирад. 10 минут пас пулатон омадан мегирад. яъне ки агар 35000 рубл депозит кунед, 10 минут пас 1288 рубли меоядтон дар баланстон. ина нигоҳ кунед, историяша бинем, статистикаи сайта бинем ки нав як рӯзи коришай ва 3694 одам депозит кардияй ва 5,975,000 рубл дар инҷа пул гузарондагиянд ва зиёда аз 1,290,000 рубл одамо пул гирифтааст. ва ина статистика. ва нигоҳ кунед ки ман ахирон одам 200 рубл депозит кардам ва ҳаминҷа нишон метиҳ ҳамаша. ягон ҷо дурӯғиш нест. 100% ҳамаш ростай. 100% ба гарантияша. яъне ки пула сразу мегзаронанд. сразу ҳини пулгиришам дар мобайни 2 минут пул мегзара. яъне ки сайти ба боварияй. барои пула гирифтан мо бояд аввал картҳомро саханӣ кунем. 3 нуқтаро пахш мекунем ва настройкада медироем. аз инҷа ман Payer ман қатъи Сбербанк саханӣ мекунам. шуруъ бинависен, агар як рақамша хато карден, ана вақти пулгиритон дига алиш кардаш наметавонед. фақат пул дар ҳамо хатокаргитон номере ки хато карден дар ҳамо меравад. аз инҷа саханита пахш мекунем. боз шумо агар виза дошта бошед, MasterCard ё Mir, метавонед аз инҷа саханиш кунед. ё ки ягон валютаи Binance ё ки биткоин, Tether хеле дошта бошед, Umoni, метавонед саханиш кунед. 3 нуқтаро пахш мекунем барои пулгирӣ. Vivoda интихоб мекунем. аз инҷа Payer-моро интихоб мекунем. 45 рубл далеро пахш мекунем. ва тамом уҷа пули мо гузашт. вориди барномаи Payer мешем. сразу историяда медироем. нигоҳ кунед, автоматически пул омад. ҷо шуда секундо кашида пула гузаронданд. дар Payer пула дар мобайни 2 секунд мегзаронанд. далчи тарзи пулгирӣ дар Сбербанк. 3 нуқтаро пахш мекунем. Vivoda медироем. аз инҷа SBP-ро интихоб мекунем, яъне ки ҳамон картае ки саханид кардем. ва аз инҷа суми дар кора менависем. минималкаш 100 рубл, 100 рубл ва далеро пахш мекунем. ва чӣ хеле ки мебинед соат ана 3:32 ва мебинед ки дар мобайни чанд минут пули мо мегзарад. 3:32 ва нигоҳ кунед ки аз байн короче 4 минут гузашт ки пули мо омад. нигоҳ кунед, автоматически ҳозирак омад ва видео кардам.